حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بندیاں دے قول پیش نہیں کر رہا جی، تھلے اے فلانا بولیا تے فلانا بولیا تے فلانا بولیا تے فلانا بولیا، اے در ادھر دی گل نہیں پیا کردا، میں انہاں ہستیاں دا ذکر پیا کرنا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اشرا مبشرہ وچ، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی، تے آپ پتہ کی فرماندے سن کاش جڑیاں ترے گلاں اللہ دے نبی حضرت علی واسطے نہیں فرمائیاں، کاش انہاں وچوں ایک گل منو فرما دیندے نا، تے جڑے عرب دے سرخ ہوٹھ ملن تے بندیاں نوں خوشی نہیں ہوندی، فرماندے نے اس تو وڈی خوشی منو اس گل تے ہو جاندی، اس گل تے ہوندی ہے سرخ ہوٹھ ملن تے ایڈا میں خوش نہ ہوندا، اے جڑے سرخ ہوٹھ نہیں لبدے فرمایا انہاں تے ملن تے میں ایڈا خوش نہ ہوندا جتنی خوشی منو انہاں جملے وچوں اگر ایک جملہ حضور میرے واسطے بول دے۔ لوگاں پوچھیا کیڑا جملہ؟ فرمایا حضور فرمایا سی علی دی نسبت میرے نال انج ہی ہے، اے جملہ دوواں روایتاں وچ اکٹھا، ایک جملہ جڑا زائد سی میں او دے واسطے روایت شروع کر لئی، فرمایا انج ہی نسبت ہے جویں حضرت موسیٰ نال حضرت ہارون دی سی، اے علی نہیں جڑا اے علی انج میرے نال نسبت رکھدا ہے، اگے جملے ہوئی نے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر دوسرا جملہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے حضور فرمایا او لوگو خیبر دے مقام اتے بہ کے صحابہ جمع سن، حضور 39 دن گزر گئے سن، حضور فرمایا کل جھنڈا میں انہوں دینا ہے۔ کیا غیب دان نبی ہے، کیا غیب دان نبی ہے جی، کیا خبراں اللہ عطا فرمائیاں نے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تڑپ گئے، فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو آقا تجھ پہ عیا نہیں۔ اجے صبح دا سورج نکلنا سی، کنوں پتہ ہے بس صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میرے کو کوئی گارنٹی نہیں، پر میرے نبی فرمایا صحابہ کل میں جھنڈا اونوں دیاں گا جڑا اللہ رسول نال محبت کردا ہے تے اللہ رسول او دے نال محبت، یعنی محبت دی سند مل گئی نا، محبت دی جی انج تانوں لطف نہیں آیا تو میں انج کہہ لینا، میاں صاحب فرماندے نے میرا ہر کوئی آکھے، میرا ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں میرا۔ کیا مقدر نے اس بندے دے، توجہ ہے میرے حال، کیا مقدر نے اس بندے دے جنہوں حضور فرما رہے نے او اللہ رسول نال محبت کرتا ہے۔ کون؟ جنہوں کل میں دینا ہے نا، اجے دیتا نہیں، جنہوں میں کل دینا ہے وہ فاتح بھی ہوئے گا تے پھر وہ دی دوسری شان تے مقام تے مرتبہ ہے وہ اللہ رسول نال محبت کرتا ہے تے صرف وہ نہیں کردا، اختصار نہ، ورنہ ایس جڑا جملہ نہیں کل میں انہوں دینا ہے، اے دے اتے گھنٹہ تقریر ہو سکتی، کتنا گھنٹہ بھی تھوڑا ہے جی، گھنٹہ بھی تھوڑا ہے، برحال اختصار نال حضور فجر دی نماز پڑھائی، چہرہ انور پھیریا، این علی کدھر ہے، علی کہاں ہیں، علی کدھر ہو، آواز کوئی نہ آئی۔ ایک عرض کر دینے غلام آقا اکھانوں نہ کوئی تھوڑی جی پرابلم سی، کچھ تھوڑا جا درد سی، پانی دا کچھ بہاؤ سی، آشوب چشم سی، تشریف نہیں لے آئے، خیمے دے اندر ہی ہونے، اور میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پڑھی ضرور ہونی، بے شک، اور بے شک اس تو بھی اگلے یقین تے چلنے ضرور پڑھی ہونی۔ غلام دوڑ کے گیا، حضور بلا رہے، پردہ میں ویسے تصور وچ ہی میرا خیال ہے، تصور وچ ہی، ویسے حقیقت اللہ ہی جان دیں، تصور وچ میرا یہ تصور ہے بھئی کپڑا سٹیا ہوئے گا روشنی نہ پوے، روشنی پوے گی تے درد ہوئے گا، پانی نکلے گا، پردہ سٹیا ہوئے گا تے قریب آئے، حضور فرمایا علی اور قریب آؤ، اور قریب ہوئے ہونے تے حضور فرمایا نے علی اور نیڑے آؤ، جی میں معراج دی رات اللہ نہیں فرما رہا سی ہے او سونا اور قریب آ، 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 حضور بھی فرمایا ہوگا نہیں اور نیڑے ہو، نہیں اجے اور نیڑے ہو، نہیں اور نیڑے ہو، تو جس وہ نیڑے ہوئے نا تو اتنا نیڑے ہوئے، میں اشارہ دین لگا، اللہ تجمل صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے، تو اڈیاں اللہ انہاں ساتھوں قبول فرمائے، اشارہ دین لگا جس لئے اتنا نیڑے آ گئے نا، اور نیڑے نہیں کہندے نبی کیا کردا ہے، کیا کر سکتا ہے، انہوں نے دسیا جی اے اشارہ کر کے انہوں نے دسیا جی
जिदा लुआबे दाहन नहीं कर सकता है वो आप क्या कर सकता होना है। जिदे लुआबे दाहन की शान है उस नबी का मकाम मरतबा शान इज्जत रिफत बुलंदी की होगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ना सिर्फ इस तरह दो बारी ना एक बारी इधर ते एक बारी इधर करके फरमाया अली जी आका ठीक हो? बिल्कुल मैं ठीक हाँ हुजूर। जैसे हजरत अली फरमाया ना मैं ठीक हाँ, हुजूर फरमाया ले आओ वही झंडा। और क्या कहने उस अली पाक दे। तवज्जो नाल अगला जुमला सुनो। अगला जुमला मेरे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तक ए जिहड़े जुमले विच कोई नहीं, जे मैं जिहड़ा जुमले वास्ते आपने जो फरमाया वो आप दा ही जुमला, जिहड़े मेरे ने वो मेरे ने। आज तक किसी का पीला है, किसी का नीला है, किसी का काला है, किसी का सुरख है, किसी का जरद है, अपने अपने। किसी का काला, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का सबज, किसी का सुरख, अपने अपने। हुजूर फरमाया उस दिन अपने अपने नहीं होने, सिर्फ एक ही होना है। उस दिन सिर्फ एक ही होना जी, एक ही। उस दिन एक ही होना है। यार रसूल अल्लाह एक ही होना है तो अल्लाह किनू देने? फरमाया मनु। किनू देना? हुजूर फरमाया मनु। तो यार रसूल अल्लाह जी तुहानू देना है तो इत्थे झंडा भी नौकरी उठांदे तो उत्थे भी किसी नौकरी उठाना ना, थोड़ी जी मेहरबानी फरमाओ कौन होना है? उत्थे झंडा लवाल हमदा किने उठाना है? तो हुजूर फरमाया जिहड़ा इत्थे नहीं चाहता पिया। उस झंडे थले जिहड़ा झंडा हज़रत मौला कायनात ने नहीं उठाया होना, उस झंडे थले वो बंदा नहीं बढ़न लगा जिन्हें हज़रत अबू बकर की जात उत्ते कोई नाजेबा कलमे कहे हो, हज़रत उमर की तोहीन की हो, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन के बारे कोई गलत जुमला बोलिया हो, मनु कसम वादा उला शरीक दी अली उन्होंने आप ही नहीं बनन देना। अली उन्होंने आप ही नहीं बनन देना। अगला जुमला सुन के ठर जाओ। इमाम मेरा इमाम कुल अली ने, मेरा इमाम कुल हज़रत अली पाक ने। पर वो ना इमाम कुल दा इमाम पता कौन है? उन्होंने नाम सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत अली दे इमाम का नाम उमरे फारूक है। उन्होंने इमाम का नाम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम में। ये हस्तियाँ हज़रत अली दे इमाम ने। जिहड़ा मेरा इमाम कुल नहीं, जिहड़ा मेरा इमाम कुल नहीं, उहदे इमाम का नाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नो। बहरहाल तवज्जो फरमाया झंडा उन्होंने देंगे। हुण हजूर फरमाया ठीक हो गए हो जी? ठीक हो गए। फरमाया लो दिता। क्या कहने जी अल्लाह दियां अतावां दे। वो जड़ा इतने टेला ला के नहीं हुंदा सी पिया, जना कला गया, शेर कला ही गया। आखिरी जुमला जड़ा इस रवायत विच मैं त्रै जुमले सन साद बिन अबी वकास फरमांदे, ये भी जुमला उन्हां दोनों रवायतों में इकट्ठा है। पहली रवायत में भी जी हज़रत उमर अली रवायत है, ये भी इकट्ठा है। हजूर ने फरमाया जिदा जिदा मैं मौला उदा उदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।